हेलो हाय जोहार जय माँ चंडी जय माँ समलेई वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग हो आमर चंडेश्वरी लोक उत्सव सैंतलार यहाँ आमर पछाड़े देख चली स्टार्ट एवं कराई किसी भी नहीं हबार थाले आउ केन्ता काଣା हवा सब आखि देखमा राति रे खाना किमना आसबे प्रोग्राम माने कल्चरल प्रोग्राम भी अच्छे डांस फैंस हवा देखमा आखि चला प्रिय नेता आजिकाल मुख्य अतिथि मान्यवर पूर्वतन मंत्री सिंह भैसा आज आम जहाँ मुख्य वक्ता भाव पाइलु समाज दिलीप मोदी आगे सामाजिक बंधुगण उपस्थित समस्त कलाकार बंधु भद्र व्यक्ति शांति श्रृंखला पुलिस प्रशासन समस्त कर्मचारी समस्त को आजिकार कार्यक्रम को स्वागत कर कार्यक्रम अवसर में अभिनंदन जरूर तृतीय ऋण कर्मशाला चली चाषी मान लगे राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं 1 लाख एसएचजी ग्रुप माँ बोले 3 लाख देला 5 लाख के
ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ମା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ ସମାଜର ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଥିଲା ତ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ହିସାବରେ ସେଟାকে ଝାଡ଼ ସମ୍ରାଟ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ ସମ୍ରାଟ ପାଇକ ସମାଜ ପାଇକ ବିରମଣ ପାଇକ ବିରମଣ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତାର ନାମ କରାଗଲା ଭୁଆଁପଡ଼ାରେ ଭୂୟା ଖଞ୍ଜା ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ତାର ନାଁ ହେଲା ଭୁଆଁପଡ଼ା ଏବଂ ଆୟର ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ বিভিন্ন ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করে আনুଥିଲେ ସେ ସୁନା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁନା ଇତିହାସ ପୁରଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟାମା ଯେ ସୈତଲା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଇତିହାସ ସାଙ୍ଗେ ଚଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାରବେଳ ବଜାର ଏଇଟା ଖରାବେଳ ଜାଗା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଚଳେ ଏବଂ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ସୁତରାଟା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁମାଗଡ଼ ସେନ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ବ୍ଲାକ୍ କୋଟ୍ ଥିଲା আর আপনি যদি হিসাব করবে বিভিন্ন সৈন্য মানে আক্রমণ নিয়ে কর্ম করে আপনার জাহাঙ্গীর ଥିଲା তেলমাজি মহানগরে আপনার এবং অমানগড়ে আপনার অমানগড় নদীগড়ে অমানগড় ଥିଲା আপনার তেলমাজি মহানগরে বৈদ্যনাথ গড় ଥିଲା ସୋନପୁରରେ ସୋନପୁର ଗଡ଼ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜରାସିଂହାରେ ଜରାସିଂହା ଗଡ଼ ଥିଲା ଏପରିକି ସେ ଗଡ଼ ରଖିଥିଲେ ଏତେ ଜାନମା ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଶୀ ନେଇ କହେନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗ ସଦାବେଳେ ଦରକାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସଂଘ କରାଗଲା ଆଉ ଆମର କଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ମା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଲୋକମୋତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଲୋକମୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଏଇ ସଭାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମହୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଓ କଳାକାର ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରପତି ଜା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇ ମାୟାଜାଲ ମାୟା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଆଗକେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଲ ଦେଉଛେ ତାହାକେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତାଲ ଦେଉଛେ ତାହାକେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦେବାର ଲାଗି ଆମର ସୈନ୍ତଳା ମାଟିନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ ଯିଏ ଆମର ସୈନ୍ତଳା ମାଟିନେ ଉଭା ହେଇଛନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ଜୟ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ଜୟ ଜୟ ବୋଲ ମା ଚଣ୍ଡୀ କି ବୋଲ ମା ଚଣ୍ଡୀ କି ତ ଆମ से नाच के होचे ढेमसा और से नाच के पछे करछन कोटपाड़ कला विकास परिषद आछन और भाई माने समस्त को जोरदार कॉल दे दो सब भाई माने जेते महिला अछन जेते भौणी अछन जोर से हुलगुली पकड़े मत गाव जाना कोटपाड़ कला परिषद जीवा के मना हेत न भाई मोके सईताला जीवा के मना हेसी छना छना हृदय दिला चोईती जाना
जेहेतु बहुत सुंदर आयोजन करिछन आमे नियाति भाबरे क्षमा आज जहाँ भी आमर रीता साहू आमर बलांगीर चेयरमैन पौर परिषद अध्यक्ष आसिक आम गहणे पहुँचले लेट हेले भी आसिक पहुँचीछन एवं आमर पूर्वतन एमपी कलेक् सिंधियो से इरा वर्षा है सब स्टेज तले नुकीछन देख जितकी सब तले थे सब ऊपर के उठेछन आधा भागीछन करके देखी पारुथिब Tá vendo?